Matunog, matinggas, madinuagon, kaglabing maragtasan ng aton tulad nga hapon sa aton ika-24 nga tuig para sa aton Lambunaw Binanog Festival 2025. Nagatihin-tihin kag nagatakilid yahulag ka mukhang ginasunod ka lagi sunod sa kamalaman nandang giniro inpatikya agong katahong kang tunog saot nga daw banog makaslog nagadakpanay abaw ka palagyuhanay saot nga banog makaslog nagadakpanay, abaw ka palagi. It is a celebration of our identity, passed down from generation to generation. Through Binanog, we honor the wisdom of our forebears and reaffirm our commitment to preserve our culture and a rapidly changing world.